मुस्तफ़ा के गरीब सहाबी हैं और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में भी वो सहाबी गरीब थे। हुजूर सिद्दीक़ अकबर का खिलाफत का दौर आया तो हुजूर सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में भी वो गरीब थे। मौलाना बदरुद्दीन कादरी साहब के बयानात सुनने के लिए बदरुद्दीन कादरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। उमर फारूक आजम खिलाफत का मनसब संभालते हैं। वो हजरत उमर फारूक आजम जब बादशाह बने, खलीफा बने हैं, तो खलीफा बनने के बाद में उस सहाबी को अपने करीब बुलाया। वो करीब आए, फरमाया हजरत उमर फारूक आजम ने, ए सहाबी, मैंने तुम्हें शुरू से देखा है, मुस्तफ़ा के ज़माने में तुम गरीब थे, सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में तुम गरीब थे। सहाबी ने मुस्कुरा के कहा था, ए उमर, मुझे गरीबी बहुत पसंद है, मुझे गरीबी बहुत पसंद है। उमर ने कहा, क्यों, क्या बात है, क्यों पसंद है? तब उस सहाबी ने कहा था, बात दरअसल ये है, मेरे मुस्तफ़ा को गरीबी बहुत पसंद है। तो जब मुस्तफ़ा को गरीबी पसंद है, हम गुलामाने मुस्तफ़ा को भी गरीबी पसंद है। ए उमर, बोलो क्या कहना चाहते हो? तो हजरत उमर अंदर तशरीफ ले गए, अंदर से चाबियां लेकर आए खजानों की। हजरत उमर फारूक आजम ने खजाने की चाबी ला के सहाबी के दामन में डाल दिया, जाओ जाके वहां ईरान का मुल्क संभालो, मैंने तुम्हें वहां का गवर्नर बना दिया है। इतना सुनना था, सहाबी रसूल की आंख से आंसू नमूदार हो गए, आंसुओं की लड़ी बह गई और रोते रोते अर्ज करते हैं, ए उमर, क्या ईरान की गवर्नरी पे जाने के लिए, वहां का मुल्क संभालने के लिए क्या मुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा? कहा, हाँ, मदीना छोड़ना पड़ेगा। कहा, क्या वहां की बादशाही संभालने के लिए क्या मुझे हुजूर का दयार छोड़ना पड़ेगा? कहा, हाँ, दयार छोड़ना पड़ेगा। कहा, मुस्तफा की गली कूचों को छोड़ के जाना पड़ेगा? उमर ने कहा, हाँ, छोड़ के जाना पड़ेगा। इतना कहना था, उन्होंने चाबियों का गुच्छा लिया, उमर की बारगाह में रखा और रखने के बाद में कहा था, ए उमर, शहींशाही तुम्हें मुबारक हो, गवर्नरी तुम्हें मुबारक हो, बादशाही तुम्हें मुबारक हो, मुस्तफा के दरार की चौखट की हाजिरी मुझ फकीर को मुबारक हो, मैं वहां नहीं जाऊंगा। इतना कहना था, चाबियों का गुच्छा दे के चले गए। हुजूर का दयार छोड़ के मैं सल्तनत लेना नहीं चाहता, और छोड़ के जाना शुरू हो गए। दरबारी उमर से निकलना शुरू हुए थे। हजरत उमर ने उनका कुर्ता पकड़ लिया, कुर्ता भी ऐसा है जिसमें कई पेबंद लगे हुए हैं, पकड़ लिया है हजरत उमर ने कुर्ते को, और पकड़ने के बाद में कहा है, ए सहाबी रसूल, ये सिर्फ मेरा पैगाम नहीं है बल्कि ये हुजूर का पैगाम है। हुजूर ने कहा था कि तुम्हें जो है ईरान की सल्तनत दे दी जाए, तो रो के कहा था हुजूर ने, उमर तुमसे कहा था, मैं भी तो आशिक रसूल हूं, मैं भी तो हुजूर का दीवाना हूं, हुजूर ने मुझसे तो कभी नहीं कहा। इतना कहना था, रोते हुए चले गए। और जाने के बाद में मुस्तफा के रोज़े अनवर पे हाजिरी दे दी, और हाजिरी देने के बाद में सलाम अर्ज किया, और सलाम अर्ज करने के बाद में रोते जा रहे हैं और बारगाह रसूल में कहते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह। उमर कहते हैं, मैं ईरान चला जाऊं और ईरान जाके वहां की बादशाही संभालूं, वहां का गवर्नर मुझे बना दिया गया, हुजूर मैं आपका दयार छोड़ के कैसे चला जाऊं? उमर का कहना है, मैं वहां चला जाऊं। होते चले जा रहे हैं और अरीजा पेश करते चले जा रहे हैं, हुजूर मैं आपका दयार छोड़ के कैसे जाऊं? रोते 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 सहाबी रसूल की आंख लग जाती है। आंख लगना थी, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में तशरीफ लेके आते हैं और फरमाते हैं, ए हुज़ैफा इब्न यमान, जाओ, हुक्म हमारा है, कहने वाला उमर है, जाओ, उमर कह रहा है वहां चले जाओ। इतना कहना था, आंख खुल जाती है। दौड़ते हुए हजरत उमर के दौलत कदे पे हाजिर हो जाते हैं, और हाजिर होने के बाद में अर्ज करते हैं, ए उमर लाइए, मुझे चाबियां दे दीजिए। हजरत उमर ने उनको चाबियां अता फरमाई और चाबियां दे दी और कहा, चले जाइए। रुका, हजरत उमर फारूक आजम ने पहले ही ईरान की तरफ भेज दिया था, लिहाजा हजरत हुज़ैफा इब्न यमान निकले हैं ईरान की बादशाहत के लिए, सफर के लिए तैयार हो गए। सफर करके जब ईरान की सरहदों सीमा पे पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद में जब ईरान में दाखिल हुए, तब लोग उनके इस्तकबाल के लिए खड़े
ہو گئے. حضرت حذیفہ ابن یمان پھٹا ہوا کرتا اور بوسیدہ امامہ شریف لکڑی کی کھڑاؤں پہن کر ایران کی سرزمین پر اترے ہیں. اور وہاں جا کے لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا ہے ذرا یہ تو بتائیے اس میں حذیفہ ابن یمان کون سے ہیں؟ کرنے والے نے انگلی کا اشارہ کیا اور کہا وہ دیکھو وہ آ رہے ہیں. وہ لوگ تمسخر کرنے لگے یہ کیسا بادشاہ ہے جس کے کرتے پہ کئی پیبند لگے ہوئے ہیں، بوسیدہ امامہ باندھ کے لکڑی کے کھڑاؤں پیر میں پہن کے یہ آیا ہے، لہذا بادشاہ حال میں آپ کو لے جایا گیا. آپ جیسے ہی حال میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ دسترخوان لگا دیا گیا، کئی قسم کے وہاں کھانے موجود ہیں، اور لے جا کے کہا حضور یہ دسترخوان لگا ہوا ہے کھانا تناول فرما لیجئے. لہذا حضرت حذیفہ ابن یمان کو جب بیٹھایا گیا آپ دسترخوان کے قریب بیٹھ گئے. ایران کا وہ محل جس میں ہزاروں رنگ کے کھانے موجود ہیں، بڑے بڑے شاندار کھانے موجود ہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نگاہ دوڑائی تو کہیں دسترخوان پہ جگہ خالی نہیں ہے، پورا دسترخوان گھچا گھچ کھانے کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے. لہذا حضرت حذیفہ ابن یمان نے دسترخوان کی طرف دیکھا تو دیکھ کر فرمایا جو کی روٹی مجھے چاہیے، جاؤ جا کے جو کی روٹی لے کے آؤ. حضرت حذیفہ ابن یمان کا اتنا کہنا تھا، جلدی سے گئے جو کی روٹی لے کے آئے. حضرت حذیفہ ابن یمان نے جو کی روٹی کو تناول فرمایا. آپ نے دیکھا ہوگا جو کی روٹی جو ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے، جب اس کو توڑ کے کھایا جاتا ہے تو کچھ ٹکڑے اس کے ٹوٹ ٹوٹ کے دسترخوان پر گر جایا کرتے ہیں. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کی روٹی کھانا شروع کی، اور کھانا کھانے کے بعد میں جو ٹکڑے کھاتے وقت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو دسترخوان پہ گر گئے تھے، حضرت حذیفہ ابن یمان نے وہ ٹکڑوں کو چننا شروع کر دیا، اور ان کو چننے کے بعد اٹھا اٹھا کے کھانا شروع کر دیا. اٹھاتے جاتے کھاتے جاتے، اٹھاتے جاتے کھاتے جاتے. ایران کے لوگوں نے یہ دیکھا تو دیکھ کے حیرت میں پڑ گئے، ایک ایسا بادشاہ ہے جس کو کھانے کا بھی شعور نہیں ہے، دسترخوان پہ اتنا کھانا موجود ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کے کھا رہے ہیں. تمسخر کرنا شروع کر دیا، ہنسی بنانا شروع کر دی. حضرت حذیفہ ابن یمان کے کان سے کے پردے سے وہ آواز ٹکرا گئی. آواز کا ٹکرانا تھا. حضرت حذیفہ ابن یمان اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اٹھ کر کھڑے ہونے کے بعد میں چابیاں اٹھا کے دے دیتے ہیں. جو امامہ ان لوگوں نے عطا کیا تھا وہ اتار کے رکھ دیا، جو خرقہ ان لوگوں نے دیا تھا وہ اتار کے رکھ دیا. اور رکھنے کے بعد میں فرمایا اے ایران کے لوگوں، حکومت تمہیں مبارک ہو، بادشاہی تمہیں مبارک ہو، سلطنت تمہیں مبارک ہو. حذیفہ ابن یمان کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہو، یہ لو اپنی حکومت تم سنبھالو. مولانا بدر الدین قادری صاحب کے بیانات سننے کے لیے بدر الدین قادری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں.